Caos e desespero. Abalo sísmico de 6,9 atinge Filipinas e cenas são registradas em vídeo. Lord, may nag-save rank na Lord. No, guys. Wait, please guide us. Ayaw mo gawas. Lord, please send some help, Lord. Lord, stop. Lord, please. Oh my God, Lord. Lord. The Father. Lord, please. Lord. In Jesus' name. In Jesus' name, save ta. Lord, may nag-save rank na Lord. Guys. Wait. Ayaw mo gawas. Lord, please send some help, Lord. Bro, inay ta, bro. Wala na ako. Asa sila naman dito? Asa? Oh my God, Lord. Wala yung naipit diri. Lord, please, Lord. Okay. Nasa ilaw, mani update sa kanang kadinis nga gawa sa tukmod. So, tapat. Dara man yung tapat. Atong tindahan tabunan. Why di mada kuan. Di makit. Ma'am Pres, luway ka itong store, Ma'am Pres. Oh my God, ang store. Luway ka ayo. Unyo sa wing. Mama, Jesus, my name. Jesus Christ. In Jesus' name. Jesus Christ. In Jesus' mighty name, Lord God. We believe in your name, Lord Jesus Christ, Lord God. Please stop it, Lord God, Mama, the earthquake. Please stop it, my God. Stop it, my Lord. Lord, stop it. Lord God, in your name, Lord Jesus, Lord, in the name of God. Restore us, Lord, Jesus, Pastor, policy, Lord. We believe in your name, Lord Jesus Christ, in your only Son, Pastor, policy.
Jesus! Jesus! No, oh my God, Lord Jesus Christ! Please! Lang, naglinog lang, lang! Jesus Christ! Please, makatras ka pa! Dili na! May tawag, balik ko. Lord Jesus Christ! Lord Jesus! Lord Jesus Christ! Shit, Lord! Lang, kusog ka ayo, ang linog lang! Lord Jesus! Relax. Lord Jesus Christ! Relax. Lord Jesus Christ! Lang, naglinog lang! Lord naapagid ni sa bridge. Lord. Ito, saan nga to? Wala. Away car, sorry. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Wait sa. Oh, Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umaayo buhaton, day? Wait lang. Tawag kang manang, di. Lang manaog, mi? Manaog kita, guro. Naog to, sis, sa bridge. Sis. Ha? Let's go down. Dili, uy. Let's go down. Panigo naman ang sakinan. Lang, manaog, mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Naog to, sis. Nag-uyog gihapon siya. Wait sa akong bag. Lang, ipawngon ang sakyanan, lab. Naog, sis. Puno kayo, sis. Dali, sis. Wait lang, uy. Dali na. Clique e tudo dá certo. Cada vídeo novo é como um universo aberto. Deixa o play rolar.